Okay, 8.2 constructive and destructive interference. 8.2a is define what is coherent. 8.2b is state the condition for interference of light. So untuk dapatkan stable interference pattern, you can obey principle of superposition. We call it as overlapping, where state the resultant displacement at any point is the vector sum of the displacement due to the light wave. Okay, so untuk kita obey this principle of superposition, kita kena ada condition lah, iaitu needs. Untuk hasilkan interference pattern, first is two coherent source must have a constant phase difference and the same wavelength or frequency. So kalau same wavelength or frequency ni means that kita guna only one wavelength, satu color. Okay, kalau constant phase difference saya akan cerita selepas ni. Okay, and then the second one is about same amplitude. So in this interference pattern, we have two type of interference, where are constructive interference and destructive interference. Constructive interference is defined as the reinforcement of amplitudes of light wave that will produce the bright fringes, or kita panggil dia maximum. Okay, bila ada satu wave daripada kanan dan satu wave daripada kiri is meet to each other or overlap, so they will produce reinforcement, maksudnya dia akan jadi 2 times. Okay, 2 times. Tapi kalau destructive interference is defined as the total cancellation of the amplitudes of light wave that will produce a dark fringes, or we call it as a minimum. Okay, minimum. Maksudnya you ada satu wave ke kanan dan satu wave ke kiri, tapi wave ni tak sama phase. Okay, wave yang merah ni ke bawah, so dia negative X. Jadi dia akan berlaku total cancellation between bila dia meet up lah. Okay, so kenapa kita panggil total cancellation? Sebab kita nak stable interference pattern kita ni betul-betul hasilkan destructive yang hitam, dark fringes. Okay, dark fringes yang betul-betul hitam. Contoh kalau you punya wave yang ni X, yang di other side is 2X, so bila dia meeting, so you takkan jadi total cancellation, dia akan ada wujud wave dekat sini. So kita tak nak yang tu, kita nak total cancellation. That's why dia punya syarat yang kedua, dia mesti same amplitude. Amplitude dia kena sama. Okay, so amplitude sama baru boleh jadi total cancellation. Okay, you jangan risau, dekat page you dalam buku tu banyak ayat kan, tapi semua ayat tu adalah yang saya dah rangkumkan dalam terms secara map lah. Okay, state that the condition of constructive and destructive interference emphasize on the path different and its equivalent to the phase different. Okay, macam tadi kita tanya pasal two coherent source. Ingat, two coherent source pertama dia mesti constant phase different, and the second one dia mesti same wavelength or frequency. Maksudnya kita guna monochromatic light, means satu cahaya saja. Alright, so kita tengok pada phase difference. Phase different dengan path different ni, okay, path different laluan, phase different ni dalam bentuk angle. Bendanya adalah benda yang sama, beza dia dalam terms apa yang kita guna. Kalau phase difference, dia adalah dalam in terms of radian or degree. Contoh kalau wave saya yang pertama, wave saya yang color merah ni, okay, dia start pada depan lah kosong, and then yang kedua ni dia start lewat sikit. Okay, wave yang kedua. Alright, so maksud phase different ni adalah perbezaan permulaan dia lah. Okay, so perbezaan dia. Jadi ini adalah dalam sebutan radian atau degree. Jadi saya boleh cakap berapa banyak beza antara wave 1 dengan wave 2 ni. Sebanyak pi per 2, ataupun kita kata 90 degree. Perbezaan dia, maksudnya phase different. Perbezaan angle antara wave merah dengan wave biru adalah sebanyak 90 degree, di mana wave merah dia lead sebanyak pi per 2 daripada wave yang kedua, iaitu wave biru. Lead maksudnya mendahului. So walaupun kita kata wave ni bergerak at any position sekalipun, okay, at any position sekalipun, merah ni akan sentiasa lead biru sebanyak pi per 2. Macam tu lah. Itu maksud constant phase different. Bukan dekat sini dia bertukar, maksudnya biru pula mendahului merah. Tak boleh. So maksudnya merah kena sentiasa mendahului biru dekat mana-mana position sekalipun. So itu masuk constant phase different. Okay, untuk path different ni adalah laluan yang kita ukur dalam terms of length, dalam meter.
Kalau tadi kita ukur dia punya terms dalam radian ataupun degree, tapi bendanya lah sama. Okay, so path difference is defined as the difference in the distance of from each source to a particular point. Okay, contoh dia macam mana? Okay, ni adalah formula bagi path difference. Okay, yang kita guna delta L sama dengan L2 minus L1, dan dia ada modulus. Maksudnya bila modulus ni ikut sukalah you nak tolak mana-mana pun, as long as jawapan you adalah positif. Okey, contoh macam mana kita nak kira path difference ni. You tengok pada you punya wave, kita kira wave kita berapa banyak dia punya wave lambda. Okey, so contoh ni adalah point source yang pertama, ni adalah source yang kedua lah. Maksudnya kita punya wavelength pertama and wavelength kedua. So ni lah path laluan 1, 2, 3, 4, 5 5.5 lambda. And then untuk x2 ataupun length 2, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6.5. Tak kisahlah L2 tolak L1 atau L1 tolak L2, tak ada masalah. Ni saya buat L2 tolak L1. Sorry. Saya buat L1 tolak L2. Jadi berapa perbezaan wavelength dia ni? Dia adalah 1 lambda. Okay. 1 lambda bermaksud apa? 1 lambda bermaksud dia adalah constructive interference, di mana midpoint dekat point P ni adalah sama fasa. Sebab nilai dia 1. Maksud saya nilai dia adalah nombor 1, 2, 3, 4, 5 macam tu. Bukan perpuluhan. Okay. 1, 2, 3. So dia akan hasilkan dekat point P ni adalah constructive interference, di mana dia adalah bright fringes. Okay.